Damas y caballeros en preparación para aterrizar, por favor verificar su cinturón de seguridad esté bien abrochado, su bandeja, recordar su asiento en la posición vertical, todos los artículos de mano completamente guardados. The card, card, his card. I wanted to. Relax. I wanted you to enjoy. Go in the street, smart, street smart. Okay? I can imagine keeping an eye. Okay, we are close from our destination. Bueno, we're going to enter with a big bus. We cannot enter in this neighborhood. Take a look at the streets. Take a look at the architecture from 1930s. Some of them very neoclassical. Some of the style, the cobblestones and everything. And now we're going to get off. And yo hace como 2 años que no vengo a esta cosa. Sí. Yo soy músico. ¿Cómo? Sí. ¿Tú eres músico? Cantor. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Yo ando con mi guitarra encima. Si querés, después le regalamos. Buena. Hagamos una cosa. Cuando vengamos de vuelta, aquí, si vos querés. Bueno, ahí está Gabriela. Bueno, amigos. Okay, here we are. ¿Cómo se llama? María Elvira. Y La casa antigua Tasca de Cuchilleros fue el primer horno de ladrillos que hicieron los jesuitas en el año 1729. 1729. This house have 285 years. Yo la cuento en español and he translate in English. You understand that? Yes. She will tell in Spanish, I will translate. I will do my best. Esta es la casa más antigua de Buenos Aires. You are in the oldest house of Buenos Aires. Fue el primer horno de ladrillos que hicieron los jesuitas en el año 1729. It was the first oven, brick oven done by Jesuits in 1729. Wow. Tenían que hacer ladrillos y en porque tenían que construir la iglesia de San Pedro Telmo, pero en Buenos Aires no había ladrillos porque no había madera para quemar. In Buenos Aires there were no bricks basically, and they need to construct the church of Telmo, you know, and there was no firewood to burn.
to produce, I mean, to make bricks. ¿Por qué? Porque en la llanura pampeana no hay árboles. Exactly. No hay, Entonces, no. solamente está el ombú, que mañana ellos lo conocen, que es una hierba gigante, pero no sirve para quemar. Exacto, no es un árbol. Claro. In the pampas, have you heard the word pampas, right? There's no trees in the central areas. It's basically pampa. And what you're going to see is ombu. You know what ombu is? Not a tree. It looks like a tree, but it's a big bush. And it's not good to burn. That's why. I mean, they didn't have firewood. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas? Plantaron todos durazneros, porque crece rápido, y juntaron toda la madera e hicieron acá el horno de ladrillos. Hicieron la casa, después hicieron, en 1729, en 1732 hicieron los ladrillos de la iglesia del Pilar, que mañana la conocen. Y en 1734 comenzaron la de San Pedro Telmo, que está en la otra cuadra. In 1729, they made the first brick, oven here, and they plant peach trees around because it was faster growing and to produce the firewood. In 1732, they make enough bricks to construct El Pilar Church. The Pilar Church, you will see it in the Recoleta Cemetery tomorrow. Okay? That is a Jesuit church that bricks were built here. And then 2 years later, they built the San Pedro Telmo Church, which is in this neighborhood. San Pedro Telmo. Peter Telmo. Y en 1734 comenzaron la iglesia. Esta casa es una casa que ha vivido toda nuestra historia hasta el día de hoy. This is a house that's been leading all the story of Buenos Aires, all along the story. I mean, it's from the very continuous story. Hasta tiene túnel. Even it has secret tunnels. Y dentro de una semana va a ser la única casa con túnel que se pueda visitar, porque después de 130 años lo hemos abierto. So after 130 years, it's going to be the only house with tunnels, in Buenos Aires that is be open for visitors. Because after 130 years, they decided to open for visitors the house, to visit the house. En Buenos Aires, desde la colonia, la gente siempre se manejó por túneles, porque tenía los indios, que eran muy salvajes, estaban en el Paleolítico, y en el riachuelo, que es Paseo Colón, estaba en los piratas, esperando el oro y la plata del Alto Perú. Entonces, toda la población siempre se manejó por túneles. Most of the population was moved into tunnels because from one side they have very savage, natives sometimes, and from the other side they have the port that was very frequently visited by pirates that want the gold from these, conquistadors. So local people feel very threatened, and so they made all their circulation under tunnels to protect themselves. ¿Y por qué? Porque las ciudades que no tienen piedra, en Buenos Aires no hay piedra, no tienen murallas. Tienen solo túneles desde la antigüedad. París, por ejemplo, no tiene murallas, tiene túneles. So it says in Buenos Aires we don't have any stone or any rocks, and most of the city that they don't have rocks, they don't have walls like in Europe. They used to construct wall, cities. Not here. The only way to protect was through tunnels. So that's why they constructed tunnels. En 1734, ahora vuelvo a la historia, en 1734 los jesuitas empiezan a construir San Pedro Telmo. Pero en el año 1767 los jesuitas son expulsados de todo el mundo. Los jesuitas en la misma orden de la que hoy es el Papa. Exactly. So in 1734 they finished the construction of San Pedro Telmo, but in 1767 the Jesuits were expelled from all over, the world. You know that story. And they are the same Jesuits that our Pope is. Our Argentinian Pope. New Pope. Yeah. Wonderful man. En 1767, Carlos III de España los expulsa y los bienes de los jesuitas pasaron a una institución que llamaba Junta de Temporalidades. Pero al poco tiempo se repartieron entre las demás órdenes, dominicanos, franciscanos, bedemitas, y algunos bienes pasaron a manos de familias.
esta casa pasó a manos de una familia llamada Oliden. When the Jesuits were expelled, all their goods, they were divided among, first it was a junta, it was a kind of association, then it was moved along the Franciscans and another orders, religious orders, and then was redistributed among families. And this house, it was taken by a family. What was the name? Oliden. That was the last name of the family that received this house. Sí, que lo recuerden el nombre porque es después de la historia de Margarita. Margarita era Margarita Oliden. So remember the last name because there is a very famous character of the house which is called Margarita, Margaret Oliden, which is her name. Ahora seguimos con la historia. Oliden. Pero ahora seguimos con la historia. Bueno, después que son expulsados los jesuitas, se funda el Virreinato del Río de la Plata. A fines, es decir, en 1810 hasta 1820 está la Guerra de la Independencia. Y a partir de 1820 hasta 1853 el país se encuentra dividido en las guerras de organización nacional. Yeah. Well, we live very few stages. I mean, after the Jesuits were expelled, we have the Viceroy of Rio de la Plata. Then we have all the independence procedure from 1810 to 1820. ¿Y qué pasaba después? Después en 1820 las guerras de la organización, la guerra Civil War. Exactly. After 1820 we have all the civil wars in Argentina. Y así llegamos a 1850. And then finally we arrived to 1850s. Okay? En 1850 el país se encontraba totalmente, no existía como país, eran todas provincias y estaban gobernadas por caudillos y estaban divididas entre unitarios y federales. In 1850 there was not a country as a country, as you know it. They were divided in provinces and every province has its own authority, and it was divided in two. This ones, it was the ¿cómo se llama? Unitarios. Unitarian, that was the word. And federal. And federal ones. Okay. La diferencia entre unitarios y federales es por la administración. Estados Unidos y nosotros hoy en día somos federales, nosotros entre comillas, pero bueno. Yeah. Pero son federales. Y nosotros en Chile somos unitarios. Y ustedes son unitarios porque todo está en el poder central en la capital. You know what? Federal. It says United States and Argentina are federal, and she said, "Yeah, we are federal." Quotes federal, and that's why I laugh. And in Chile, that is true. It's a unitarian government. Everything is centralized in one central state. So that's what I mean. One authorities they have the ideas of federation, and other ones has the idea of unitarian governments. Sí. Bueno, acá en 1850 en Buenos Aires había un caudillo que manejaba toda Buenos Aires y se llamaba Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas was one of the leader of one of the provinces, one of caudillo. That is the name of the leader. I don't know how to translate it. Era federal, un caudillo muy fuerte. Era federal. It was a strong authority, and it was a federal one. En el fondo impedía por sus fuerzas que el país se uniera. So he was the big reason. He was avoiding that the country unified. I mean, he was very, powerful in that sense. Rosas tenía una policía que se llamaba La Mazorca. Perdón, La Mazorca. Rosas, this leader has a police, and it was called La Mazorca. And they were dressed like that. It was kind of a police, it was interior police. Bueno, el jefe de La Mazorca se llamaba Cuitiño y vivía enfrente de esta casa. And the chief of the police was named Cuitiño, and he used to live in front of the house. Okay? En esta casa vivía un sargento mazorquero llamado Nicolás Oliden. So, in this house used to live a sergeant of this police called what was the name? Nicolás Oliden. Nicolás Oliden tenía una hija quinceañera llamada Margarita. Nicolás Oliden, the sergeant, has a daughter, quinceañera, you know the word, in their teenage, that it was called Margarita. Margarita, en esa época, los padres elegían los esposos de las hijas. In those times, with the quinceañeras, parents choose
your, companion, your future husband. Okay? Right. Y Nicolás Oliden le había ofrecido la mano de su hija a Cuitiño. Al jefe de la policía. Claro. So, the sergeant used to choose the hand of his daughter to the chief of the police who lived across the street. To Cuitiño. Cuitiño. Cuitiño era un señor que en esa época era grande, hoy en día no, tenía entre 30 y 40 años, pero en ese momento era un old man. He was an old man for her. I mean, in those times he was a very old man, 40 years old, 35, 40 years old, very old. Pero le había ofrecido, cuando Margarita se entera que el padre la quería casar con Cuitiño, Margarita se quiere escapar. Of course, when Margarita realized that his father wants to marry with the chief of the police, she wants to escape. ¿Por qué se quiere escapar? Porque Margarita estaba enamorada de un cantor de esa época que también era noviaba en secreto del padre, que se llamaba Juan Cruz Cuello. Why Margarita wants to escape? Because she was in love of Juan Luis Cuello, which was a cantor, which is a singer. Juan Cruz Cuello. Juan Cruz Cuello. And he was a singer. Payador. Okay? Like a payador. I have a surprise for you about that. Because we have a payador in the house. Bueno, cuando Margarita se entera que el padre la quería casar, la encierra porque ella se quería escapar. La encierra en la habitación de ella. When the dad realized that Margarita wants to escape, of course, he locked her inside in his room, her room, that is supposed to be in that area. Pero don Nicolás Oliden se había olvidado que Margarita sabía del túnel. So Nicolás Oliden, the sergeant, forgot that Margarita knew about the tunnels. ¿Qué hace Margarita? En un descuido se escapa por el túnel que ahora ven, se escapa por ese túnel y se va a vivir con el cantor, con Juan Cruz Cuello, a Luján. Finally, Margarita sneaked out through the tunnel, and she escaped to an area called Luján. And finally, he started living with this payador, that is a technical word, this singer, in the area of Luján. Bueno, cuando los mazorqueros, lo que había hecho Margarita en esa época, había ofendido a Cuitiño, a los padres, había ofendido todo, estaba muy mal visto. Yeah, in those times, Margarita was offended everybody. The parents, Cuitiño, everybody, because it was promised to be, and she just ran away. Los mazorqueros salieron a buscarla y al cabo de unos meses la encontraron en Luján. Yeah. So the police officers start, of course, looking for her, and after a couple months, they found it in Luján, which is a little province near Buenos Aires. 60 kilómetros de Buenos 60 Aires. km, I mean about 40 something miles away from Buenos Aires. Bueno, cuando la encuentran, esa mañana justo el Cuello estaba vagando por las pampas, estaba sola, y los mazorqueros le dieron una terrible paliza. The police, when they found her, finally, the singer was out in the pampa. She was alone, so they beat her up very En estos badly. tiempos era forma. Cuando llega Cuello, la ve malherida y la trae de nuevo a la casa de los padres. When the Cuello arrives, her boyfriend, the singer, found her all hurt, he brings Margarita back to her parents' house here. All bad in shape. Cuello la trae, pero malherida. Margarita a los pocos días fallece. And after a few days, it was so harmed and after a few days, Margarita dies. Pero Cuello, como lo seguían buscando los mazorqueros, se escapa nuevamente y se va a refugiar en las tolderías de los indios en Azul, 300 kilómetros de Buenos Aires. And that boyfriend, the singer, was, wanted by the police. He escaped again through the tunnel, and he was living 300 kilometers away from Buenos Aires, in Azul. Claro, Azul. Pero como el dolor de la mujer muerta dura hasta la puerta, a los pocos meses se enamora de Manuela, la hermana del cacique. Oh my God, this is like a soap opera. And after he says something in Spanish that is Era muy almost picaflor. impossible to translate, because she said, the love, ¿cómo se llama? El dolor de la mujer muerta dura hasta la puerta. It rhymes. It says, basically, is
The pain of a dead woman lasts until the door. But it rhymes in Spanish. And which means he fell in love with the daughter of the native chief, where he was, the protege of the chief, of the native chief. Right. He fell in love with the daughter of the native chief. So again, another problem. Manuela, that was the name of the girl. Pero Manuela no era Margarita. Yeah, but Manuela wasn't Margarita. Manuela era una mujer de negocios. Era india, pero una mujer de negocios. Manuela was native, but it was a businesswoman. It was not the same than Margarita. Cuando llegan los mazorqueros al cabo de unos meses, Manuela, ¿qué hace? Le da de beber, lo emborracha y lo vende por 100.000 pesos fuertes de esa época a los mazorqueros. Y Cuello cae prisionero. So finally, this singer, you know, when the police arrive looking for them, what she does, he gave a lot of booze to him, to the singer. He gets extremely drunk, and she sold him to the police for 100 grand of those money. You know, businesswoman. So she sell his own boyfriend, you know, to the police that finally get them. Bueno, entonces los mazorqueros lo traen a Buenos Aires a Cuello y lo fusilan donde era en la época de Rosas, en Santos Lugares, que es cerca de acá. And very close by, finally the police take this singer and they execute him very close from here. Pero al poco tiempo, poco tiempo, in a short time, Rosa, es decir, los demás caudillos se unen y lo derrotan a Rosas en una batalla muy conocida, la batalla de Caseros. Yeah, there is a battle that calls Caseros, that other leaders they unify and defeat this one, you know, important and in this battle called Caseros. Claro, Rosas se exilia a Inglaterra, a Gran Bretaña, y Cuitinho es ahorcado en la Plaza de Mayo al caer el régimen. Rosas escaped to England, which was this leader, and Cuitinho is hanged in the Plaza de Mayo, which is the government main square that we're going to visit tomorrow. Y se une ahí el país, pero se une la Confederación, se une todo el país como está, pero sin Buenos Aires. And it's used, in that moment, the country is unified as an independent confederation. All the country unified except Buenos Aires. Y a los 6 años sí se incorpora Buenos Aires. And after 6 years, Buenos Aires is added to this big organization, and finally they formed what you know as now as an Argentina. So basically, this house is represent practically all the story of Buenos Aires and even from Argentina. Y ahora van a ser la única casa, el único inmueble, no solamente casa, en donde los túneles se puedan poder visitar. Porque hay túneles que se pueden ver, pero no visitar. Este se va a poder visitar, porque en el año 1871 hubo una epidemia de fiebre amarilla que quedó diezmada en Buenos Aires, quedó reducida a 1/3 de su población. Entonces se obligaron a cerrar todos los túneles. Y después de 130 años o 140 abrimos los otros túneles. Most of the tunnels were closed in 1871 because of the yellow fever. They were commanded to be closed. And they were closed for all that period until now that they opened it back for visitors. ¿Podemos visitarlo? Ahora no, pero ya en la semana sí, porque todavía se puede, sí lo pueden ver. Sí. Now you can. Y el baño de damas también, se ve el balcón y todo. Ladies, if you want to visit the restroom, you can see the tunnel from the ladies' room here. What year was the Margaritas? That was in 1851. Now ¿sabes el año que Margarita murió? Ahí se emboca. Ahí. Can look. Yeah, I see the staircase down. Yes. Is there a big ladder? Oh, wow. Claro. ¿Ves? Van a poder bajar de ahí y ver desde el baño. La única parte donde se podía ver es la del baño, ¿no? Claro, sí, del baño. Vayan, mirarlo. Para que él lo filme. ¿Sí?